Jules Ferry en disant devant l'Assemblée nationale que nous, race supérieure, déjà, il se plaçait dans la peau du colonisateur. الحقيقة كانت نظريات كما قلت انطلقت من أساس عرقي. On a des droits envers les gens non civilisés et les primitifs. Il faut bien aller les civiliser. Messieurs, il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un devoir vis-à-vis des races inférieures. على أساس أنهم نظروا إلى الشعوب، إلى الإنسان، على أنه أصعد أن الإنسان ليس هو صنف واحد ولكنه عدة أصناف. Parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. La civilisation, notre civilisation, est aussi importante, si ce n'est plus importante, que la civilisation occidentale. أي منطق هذا سواء كان صوريا أم واقعيا يمكنه أن يتقبل القياس على أضربه لمثل هذه الخزعبلات التي تحولت تحت طائلة الحقد والانتقام والاستغلال والسيطرة والخداع إلى مفاهيم، بل إلى نظريات وأطروحات ونزعات ما يصدقها إلا روادها ويبتغون نشرها بشتى صيغ التكريس وبغطاءات هي شبيهة بالعلمية. كل سياسة تلازمها استراتيجية أو خطة معينة. الاستعمار الفرنسي رسى على خدعة خبيثة هي فضيحة عظمى انكشفت للتاريخ فيما بعد، إذ تبنى نظريات عرقية جعل شعوب المستعمرات حقلا مفتوحا لتجريبها. الاحتلال ليس آلة للتفكير ولا كيانا يحتكم إلى العقل، إنه العنف في أفظع أشكاله الطبيعية، ولا يمكن أن يرضخ إلا أمام قوة هي أقوى منه. من بين ما يقوله هذا جول فيري أن على فرنسا إذا أرادت أن تكون ضمن نادي الدول القوية عليها أن تستعمر بلدانا أخرى، أي على أن الفرنسيين يجب أن يؤمنوا بفكرة وأهمية الاستعمار كهدف استراتيجي للنظام السياسي الذي يحكم فرنسا. Donc le motif de civilisation n'était qu'un prétexte fallacieux, et par la suite, les intellectuels, les penseurs étaient obligés, je dirais, entre guillemets, de produire un discours colonial, des idées dominantes, pour asseoir cette idée de civilisation. حوصلت هذه النظريات على أن هناك صنفين من البشر: الصنف المتحضر وهو الذي عليه مهمة أن يكون هو السيد وأن يدير ويتحكم في الصنف الثاني من البشر، وهم نستطيع أن نقول أنهم في درجة العبيد. Et je dirais que le plus grand poète qu'a connu la France, Victor Hugo, a sa première phrase en 1841 en disant que c'est la civilisation qui avance contre la barbarie. Déjà, là, il a jeté les jalons d'une barbarie qui existe et qu'eux, ils viennent nous civiliser. Généralement, les idées dominantes sont produites par les intellectuels et les savants.
ce n'est pas le prolétaire qui va produire une idée dominante. C'est eux qui ont produit les idées d'indigénat de l'Algérien, de primitivisme de l'Algérien, et c'est à travers un peu ces propos qu'on se retrouve dans les manuels scolaires tout à fait indigènes. في وقت كانت فيه أوروبا غارقة في سبات الظلمات قبل أن تخرج إلى فترة التنوير بفضل مآثر الحضارة العربية الإسلامية، كان الطب العقلي عند العرب والمسلمين حلقة متأثرة بالموروثات الحضارية السابقة طوال قرون عديدة. حق التاريخ تاع الأمراض العقلية هذه تاريخ عريق، والأمراض العقلية بالنسبة للأمراض الأخرى يعني دارت زمان طويل باش نسجمت في داخل الأمراض، لأن قرون وكانت حتى ربما حتى اليوم في بعض المناطق الأمراض العقلية يعني يشوبها بعض من الشكوك أنها أمراض عضوية ولا أنها أمراض تتعالج ولا أنها أمراض كيما الآخرين. يعني زمان طويل وهما كانوا يعني فكرة جنون، فكرة مسكون، فكرة كما مسكون. اللفظة هذه موجودة حتى في فرنساوية مثلا يقولوا بوسيدي، لا بوسيسيون بار لي ديمون. يعني وحتى فاتت على فترات تاع ظلمات وين كان حتى المريض يتحرق. أقيم أحد المستشفيات للأمراض العقلية بدمشق العام 707 للميلاد، وآخر ببغداد العام 765، وفي القرن الثاني عشر تبعها مستشفى في قلعة بني حماد بالجزائر. الأطباء العرب والفرس الناطقون بالعربية تركوا تراثا نفيسا في ترقية الفكر العلمي الطبي في مرحلة كان فيها الغرب يتخبط في الظلامية والجهل. كانت تدعى المصحات العقلية آنذاك بالبومارستان. On sait que les Arabes ont été les premiers, ou parmi les premiers, à créer des institutions, les musulmans, à créer des institutions de soins qu'on appelle les bimaristans. Il existait des bimaristans en Orient, mais également en Occident musulman. Bimaristan, l'un des derniers à avoir fermé ses portes, c'est le bimaristan de Fès. Il y avait également un bimaristan en Tunisie, donc on se dit entre la Tunisie et le Maroc, il devait bien exister des bimaristans. Effectivement, il en existait un. Les sources rapportent un au niveau de Béjaïa, et dans le langage courant, on retrouve donc le terme de Mouristan, Marstan. Et Marstan, quand on parlait de quelqu'un qui commençait à travailler du chapeau, on lui dit Marstan. Donc, la notion d'institution existait donc dans la société algérienne avant la colonisation. On rapporte qu'il existait rue Beb Azoun, je pense, une maison mauresque, c'est un auteur du nom de Voisin qui rapporte ça, où il y avait 7 aliénés internés, dont 3 Européens et 4 Algériens. C'était plus une maison de force qu'autre chose. Puis par la suite, donc, on va penser donc à organiser les colons, donc, puisqu'ils s'installent, c'est une colonisation de peuplement, donc ils ont besoin d'institutions, et notamment d'institutions de soins. Alors, il faut penser à soigner ce qu'on appelait à l'époque les aliénés. Dans une première étape, donc, on envisage dès 1845 donc, d'envoyer donc, le placement, donc envoyer les malades mentaux algériens en placement dans les asiles de métropole, et c'est comme ça qu'un accord est passé avec l'asile d'Aix. وإن كانت ظروف نقل المرضى العقليين الجزائريين صعبة للغاية، فإن الأخطر أن الفكرة السوداء للتفوق العرقي التي لاقت نجاحا وشيوعا في فرنسا أوائل القرن التاسع عشر تقول حسب طبيب العقل الفرنسي بيغ أن الأنديجان وإن كان ذا عقل يشتغل بشكل عادي فهو في حالة مرضية. زميله موغو دو تور راح أبعد من ذلك، إذ اعتبر أن مرض العقل أمر مسموح به جدا في المغرب الإسلامي بسبب الظروف المناخية وتطبيق تعاليم الإسلام. الأدهى منهما زميلهما الثالث ميلون
بمستشفى إكس-أن-بروفانس. قال في موضوع نشره العام 1896 إن الطابع الغالب في جنون العرب هو ميلهم إلى العنف. C'est le premier à avoir parlé de la pathologie psychiatrique chez les indigènes et il a essayé donc dans le cadre de l'époque à faire ressortir quelques traits qui seraient donc particuliers aux malades donc indigènes. Et on voit donc dans ces descriptions et dans ces thèses qui étaient élaborées à l'époque déjà des relents de racisme, hein, la notion de supériorité, de race supérieure et de race inférieure. النازيين كذلك عندهم بحوث وكانوا كانت بحوث على بالك موجهه في هذاك الوقت بور لا راساريان باش يوضحوا بان كاين راس بور هي لا راساريان. دونك كان لازم يثبتوا علميا ان لا راساريان سوبيريور ميم سو بلان مونتال. وكانوا عندهم دي لابوراتوار كاين دي دوكيومون يثبتوا انه كانوا يديروا فحوصات دقيقه للانسان الالماني اللي ما يقدرش يكون كما انسان اخر. وسي لا باز دو نازيزم، يعني النازيزم مبني على هذا. ترسيخ أطباء العقل الاستعماريين لأفكار العنصرية والعدوانية للأجنبي وللغير، ومن بينهم موغو دو تور، أبرزت إلى الوجود ما يدعوه المؤرخون اليوم بطب العقل الاستعماري. نظرية أو نزعة البدائية التي جاء بها أنطوان بورو، هذا المختص في طب العقل العسكري، أسست لقاعدة وهمية وخرافية تعتمد على التصنيف العنصري. العنصرية بشقيها الثقافية والفيزيولوجية، ووضعت الجزائري في خانة المخلوق الأدنى والفقريات الدنيا ليكون في خدمة الأوروبي من الجنس السامي والمتفوق. إنها نظرية يبرر بها اختصاص طب العقل الاستعماري احتلال الجزائر. طب العقل إذن كان في خدمة السلطة الاستعمارية. تاريخ علاج الأمراض العقلية في الجزائر بدأ في الأصل مع الأطباء الفرنسيين، واللي مشهور فيهم اللي أكبر شهرية مشهور فيهم هو أنطوان بورو اللي يعقب عمره كامل في خدمة الأمراض العقلية هنا في البليدة. هو راه مدفون تاني هنا في البليدة. بورو هما زوج، كاين الاب والابن، وكاين حتى سلاله تاع لي بورو. أنطوان بورو الاب بدا يدرس في الجزائري في العربي كما قال هو العرب. بدا يدرس فيه من الناحيه النفسيه، ولاحظ هو باللي كاين ميزات عند هذا العربي من الناحيه العقليه. Des théories qui essayaient de lier le comportement et la psychologie au faciès, à la forme du cerveau. Et par exemple, la physiognomonie voulait trouver des rapports entre le faciès de quelqu'un et sa psychologie. La phrénologie essayait de faire des rapports entre le cerveau, la localisation dans le cerveau et le caractère des personnes. يعني تبعت كذلك أفكار سبقت لما كانوا في أفريقيا الجنوبية. لي كولون ثاني شكوا أن الإفريقي هذا إنسان ولا حيوان، يعني نفس الأفكار. يعني كان شكوك في ما نقولوش كمال، لكن في صفات الإفريقي ولا الجزائري بالنسبة للأوروبي. يعني كاين شغل الأوروبي عنده حاجات زايدة على العربي مبدئيا. أخصائيو طب العقل الاستعماريون الفرنسيون تمادوا في تخطيطهم، وها هم في العام 1912 يعقدون بتونس مؤتمرا سموه بمؤتمر المختصين في الاختلال العقلي وعلماء الأعصاب. واقترح المؤتمرون آنذاك تكوين مختصين في طب العقل الاستعماري من المدنيين والعسكريين، مع وقف نقل المختلين من المستعمرات إلى المستشفيات الفرنسية. Deux psychiatres, donc Régis et Reboul, vont être donc les demandeurs à travers leur rapport
d'une assistance psychiatrique spécifique à l'Algérie. Le sous-congrès de Tunis a fait que, par exemple, pour la loi de 1938, il y avait une loi qui permettait d'hospitaliser d'une manière coercitive des patients qui refusaient de se traiter parce qu'ils n'avaient pas conscience de leur maladie. Eh bien, cette loi-là n'était pas appliquée, par exemple, aux Algériens, aux Maghrébins en général. Et à la Manouba, par exemple, cette loi-là ne s'appliquait qu'aux Européens, elle ne s'appliquait pas aux Maghrébins, aux Tunisiens, aux indigènes, comme ils appelaient à l'époque. Il y avait Porot à l'époque qui était neurologiste, qui n'était pas psychiatre, qui était donc dans ce congrès, qui avait, lui, créé le premier service en Tunisie. Ce Porot, on va le retrouver quelques années après à Alger. Il était médecin militaire, puis après il va devenir médecin civil et il va devenir psychiatre. Et en tant que militaire, il avait à expertiser des militaires. بورو يؤسس لأول مصلحة لطب العقل بتونس، ويحكم سيطرته على الطب العقل العسكري في المغرب العربي طيلة نصف قرن، وبطريقته الخاصة تحت غطاء علمي، مدرسة الجزائر العاصمة، من أجل التستر على طب العقل العنصري والمرتزق. La naissance de l'école d'Alger va se faire à travers un article qui va paraître dans les annales médico-psychologiques. En 1918, Antoine Porot va publier dans le numéro 9 exactement des annales médico-psychologiques l'article qu'on considère comme étant fondateur du primitivisme et de l'école d'Alger. Une école de psychiatrie, en fait, c'est quoi? Par exemple, ici, il y a un chef de service. Le chef de service professeur a sous sa responsabilité l'organisation et l'enseignement de la discipline. Et donc, il va colorer de ses propres idées l'enseignement qu'il donne. Lorsque c'est un enseignement original ou c'est un enseignement hautement scientifique, ça devient une école. L'école d'Alger avait cette particularité de développer le primitivisme et donc elle a eu, on dit, l'école d'Alger parce qu'elle avait une idée à défendre, une cause à défendre. Voilà. نزعة البدائية أسسها بورو في العام 1918، وتظهر مذكراتها وخطاباتها غير المؤسسة والعنصرية أن صاحبها يتخبط في عقدة المجد المفرطة. يدعي بورو أن البدائية خاصية الشعوب الدنيا أو السفلى مقارنة بالذهنية المتحضرة حسب تصنيف نزعته العدائية للأجنبي والغير. في مذكراته الخاصة بطب العقل الإسلامي يحتقر فيها بورو الفلاحين الجزائريين البسطاء وبياض سريرتهم، ويفتخر بإقحامهم في صفوف الجيش ولهيب الحرب ليخرجهم من التناقض الذي يدعيه فيهم، وهم في حالة ميتافيزيقا دينية وحتمية. ومع هذا فهو يعترف أن الأنديجان المسلم يعيش في الحاضر والماضي دون المبالاة بالمستقبل إلى درجة التخوف منه أو التحسر، كما يقر بتمسكه بأرضه وبقوة. لكن عقدة المجد التي يعانيها بورو ستجعله يواصل التعنت بالادعاء في 1932 أن الأنديجان الجزائري هو عبد لغرائزه، وهو مريض ومندفع نحو الإجرام بفعل تركيبته الجسدية وعاداته البيولوجية ودينه وطبيعة سلوكاته. Au début du XXe siècle, Porot a utilisé ces théories pour démontrer que les Nord-Africains en général avaient effectivement une région préfrontale qui n'était pas très développée, et à cause de cela, il a développé la théorie du primitivisme. Il a dit que l'Algérien et le Maghrébin, de manière générale, il est à mi-chemin entre les primitifs et l'évolué. Et c'est une race qui est en voie d'extinction.
Pourquoi? En disant que c'est une race qui vit de ses instincts et que c'est une race végétative. C'est-à-dire que l'Algérien, à l'époque, et il le dit, lui, n'a aucune considération morale. Et quand on n'a pas de considération morale, quelqu'un qui vit de ses instincts, quand on a l'expression de vouloir manger, on mange, on dort, c'est-à-dire qu'on obéit uniquement à ses instincts, et c'est un peu le propre du primitif. Et c'est ce que a voulu coller sur l'Algérien Porot et son école. الانضجان هو أنه سريع الانفعال، هو أنه ما يخممش في أنه il agit يعني كما نقولوا il agit plus qu'il ne réfléchit، في أنه كذاب يعني ما عندوش كلمة، ما عندوش يوعد بالحاجة ويخلف. والشيء هذا يقول لك البريفيزيميزم، ستادير العقليه القاصره القديمه اللي ماهيش متطوره، ماهيش مقدم، ما عندهاش تطور الحديث الاصلي، الاصل تاعو حسب المقاييس تاعهم. ومع تغييب مدرسة الجزائر العاصمة في دراساتها ورائدها بورو للمرجعية الاجتماعية والثقافية الجزائرية للتستر على الاضطرابات العميقة التي سببها الاستعمار للمجتمع الجزائري، ها هو بورو يتشبث بالدروينية الجلتونية التي ظهرت في أوروبا في عهد الظلامية وبنظرية لومبروزو. بداية الثلاثينيات كانت فترة توفير قاعدة علمية لتصورات مدرسة الجزائر بعد مرحلة الوصف. C'est-à-dire qu'il pensait que chaque endroit du cerveau correspondait à une fonction. Et bien sûr, ça a donné lieu à des recherches extrêmement importantes. Pour certains, par exemple, le grand Broca a travaillé sur l'aphasie et a pu démontrer qu'il y avait une certaine région du cerveau qui permettait de parler. Et parfois, lorsqu'il y a des accidents vasculaires, la parole donc disparaît. On appelle l'aphasie de Broca. Certains autres chercheurs ont utilisé cela, par exemple les criminologues, Lombroso, ce fameux Lombroso, qui en 1876 avait fait une théorie, a écrit un bouquin sur le criminel né. Il dit que l'Algérien, je le cite, est un débile hystérique sujet à des impulsions homicides imprévisibles. C'est-à-dire que l'Algérien peut tuer à n'importe quel moment, il n'a pas de morale. الأفكار العنصرية تراوح إذن مكانها، وهي تبحث عن تكريس علمي بأطروحات ونظريات يندني لها الجبين، مثل تلك التي جاء بها أحد تلامذة بورو وهو بيرسون حول الأعراض النفسية للاندفاع الارتدادي، معيدا الاندفاعية الإجرامية لأنديجان شمال إفريقيا إلى النزعة البدائية. نظرية لومبروزو الفرد الذي يولد مجرما لطالما اتخذها بورو مرجعية له لتبرير ضعف حججه والتستر على فضائح الاستدمار الإنساني والحضاري الذي تسبب فيه الاحتلال، وهي ضمن سلسلة نظريات الاحتلال عبر التاريخ التي تقول إن المغاربي من الجنس الأبيض المتوسطي لكنه يتخلف بعيدا إلى الوراء وهو حتما من الأجناس التي سوف تندثر. حتى الأنثروبولوجيا أصبحت في خدمة الإيديولوجية الاستعمارية. Porot disant que l'Algérien n'a aucune ligne de conduite morale. Et quand un peuple n'a pas de morale, c'est très grave. En disant que l'Algérien n'a aucune intelligence abstraite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas raisonner dans l'abstrait. Ce qui veut dire qu'on est des primitifs. L'Algérien est naïf, enfantin, c'est-à-dire qu'on n'est même pas adulte, on n'a pas la maturité de réfléchir. L'Algérien se caractérise par l'absence d'appétit scientifique, qu'on n'a aucun appétit de chercher la science, de vouloir être évolué. L'Algérien est sujet à l'immodération, c'est-à-dire que il rencontre un chat, il dit que j'ai rencontré un lion de 200 kilos.
C'est-à-dire on exagère les choses un peu. L'Algérien est soumis uniquement à ses instincts, donc il n'a pas de conduite morale. Pour Antoine Porot et son école, l'indigène était dépourvu de cortex, en quelque sorte, hein, ou était peu développé. Et c'était plus la zone des émotions, des affects, etc., qui dirigeait donc nos instincts, qui dirigeait notre personnalité. On était donc des êtres inférieurs, hein, proches des vertébrés inférieurs, tels qu'on les appelait donc dans les classifications de l'époque. وراحوا ابعد من هذا، هو انهم حبوا من الناحيه العضويه يثبتوا انه كاين فرق بين الانسان الاوتوكتون والانسان هذا اللي جاي اوروبي. يعني حبوا حتى داروا تشريح، داروا des études anatomopathologiques pour démontrer que il y a quelque chose qui manque. وهما ماذا بهم لو كان ما صابوش كورتكس. Il a essayé de construire une théorie du primitivisme pour faire asseoir que c'est une science, que si on est là, c'est parce qu'on a trouvé une population dans une situation catastrophique qu'il faudrait la faire sortir de cette situation. مؤسسات العلاج في طب العقل تأسست وتقولبت وفق نموذج من نسج أنطوان بورو، واضعة بذلك حداً لنقل المرضى إلى مستشفيات فرنسا. هكذا وفي العام 1938 تم تدشين أول مستشفى لطب العقل في البليدة جوانفيل. Il a commencé à être construit pour fêter donc le centenaire de la présence française. Il n'a pas été construit d'un coup entièrement, mais par pavillon, doucement, doucement. Les premiers pavillons, c'est les pavillons du bas, c'est Gérante et Joberti, qui sont actuellement Kaybish et Ben Mehdiya, qui étaient les premiers pavillons. Et il y avait autour de cet hôpital-là une ferme, grande ferme, où il y avait donc des vaches laitières, il y avait des champs avec des arbres fruitiers, avec la possibilité donc de travailler les champs. Et il y avait des ateliers de bois, des ateliers de ferronnerie. À l'intérieur de l'hôpital, il y avait une mosquée qui n'était pas du tout investie. Il y avait donc aussi des petits cafés qui n'étaient pas investis à l'époque, parce que la plupart des malades étaient attachés à l'intérieur des pavillons. Il y avait un pavillon indigène homme, un pavillon indigène femme, un pavillon européen homme et un pavillon européen femme. La différence essentielle qu'on peut relever, c'est qu'il y avait une ségrégation. C'est-à-dire qu'il y avait les pavillons pour Européens et les pavillons pour les indigènes. Comme il y avait les écoles pour Européens, les écoles pour indigènes, etc. La ségrégation raciale. À l'époque, il n'y avait pas de traitement en psychiatrie. Voilà. Ça, c'est quelque chose de terrible. C'est que les malades mentaux n'avaient pas de traitement curatif, ni même des traitements qui pouvaient améliorer les maladies graves. Les traitements de l'époque, c'était essentiellement les cures. Les cures, ce qu'on appelle les cures de Sakel, l'électroconvulsivothérapie, l'électrochoc, etc. La chimiothérapie n'est apparue que vers la moitié du XXe siècle. الأرجكتيل مثلا هو الأول كذلك. لا لوبوتومي. هنا صبت زوج ولا ثلاثة من المرضى كانوا لوبوتوميزي، c'est-à-dire on faisait des interventions sur le crâne, on faisait passer un bistouri, on faisait quelques incisions et puis c'est tout. C'était une chirurgie très brutale, très peu scientifique. Les thérapeutiques de l'époque étaient des thérapeutiques plus empiriques, qui n'étaient pas basées sur des preuves scientifiques. كي بديت انا في السبيطار كانوا في ذاك الوقت المرضى جو بار دي مالاد ام المرضى فيهم واحد 75% دي مالاد اتاشي باسكو يسمى ميديكامون اتاشي افيك دي سانتور. كان واحد لي سانتور كبار وفيهم واحد اليد هنا اليد منا بالجلد وقبضوا بالكروشي يقبضوا نحلوا لهم يديهم باش نمكنوا ونعاودوا نرفدوا لي مالاد دونجورو خاطر ذاك الوقت يافي با ميديكامون سيتي مخصوصين بزاف الادويه ذاك الوقت دون الدومين بسيكياتريك.
وكاين لا كاميزول دو فورس. كاميزول دو فورس هي عباره على فيستا بالقماش الخشين تاع الدياطن ونلبسوهم لهم، تنغلق من اللورا، مفتوحه من اللورا، ندخلوهم يديهم هكذا، واليدين ما همش مفتوحين كيما هاك، مخيطين، وفي الطرف الخياطه كاين خيط طويل منه من المريض نديروا له هكذا، وبهذوك الخيوط نربطوه من اللورا. enchaîné comme isolé, ceinturé, isolé dans les cellules. هذو هما واش تحب تزيد؟ حبس. l'hôpital ressemblait à une prison. آخر منشأة بالمستشفى كانت في العام 1954 وهي مركز العلاج العقلي بالتداوي الحر. قبلها بسنة عين الطبيب المارتينيكي الشاب فرانس فانون طبيبا أولا. حينها كان التيار المسيطر في تخصص المرض العقلي النزعة البدائية بادعائها التطور العقلي البدائي لمن كانوا يسمونهم بالفرنسيين المسلمين بالجزائر. لاريفي فانون، دخول فانون في المستشفى هذا كان كيما الرعد في سما زرق. كانوا شي كل هدفهم ضربوا، كل هدف شانوا. المسلمين محقورين، الجزائريين ما عندهم مشكل، مع فرنساويين كانوا هنايا، الاطباء كانوا في اغلب الاحيان عنصريين. Il avait passé quelques mois dans un service célèbre à l'époque à Saint-Alban en Corrèze, où il y avait un espagnol républicain exilé qui s'appelait Tosquelles et qui pensait qu'il fallait à tout prix introduire la sociothérapie à l'intérieur des hôpitaux. Et il disait qu'on est sorti du racisme biologique, où on dit c'est un noir, il a une bouche, un nez, etc., un peu déformé, à un racisme culturel, c'est-à-dire nos manières de vivre, nos manières d'exister, nos traditions, nos valeurs, c'est devenu un autre sujet de racisme bien déterminé. سمعنا فانوم جا، وسمعنا فانوم بلي جوبرتي بافيون نخدم فيه انا، اللي بديت نخدم فيه، والبافيون رينو والبافيون موريل والبافيون فام دو كليرامبو اللي راهو دوك سيرفيس كارديو دوك اكتويلمون، هذوك لي سيرفيس ولاو الفانو، وفيهم دي مالاد انديجين كسا فام دو كليرامبو ولا موريل رينو وجوبرتي سي اوم. فرانس فانون الثائر المفكر لم يضيع الوقت ليقلب الموازين داخل المستشفى بتطبيقه مبادئ العلاج الاجتماعي المؤسساتي مثل ما هو معمول به في سانت ألبان. إنه طب عقل مغاير يخاطب الشخص ويتعامل معه شخصا حقيقيا، رجلا كان أم امرأة. Et son arrivée à Blida a été déjà révolutionnaire parce qu'il voulait enlever les attaches aux patients, les laisser circuler à l'intérieur de l'hôpital, ce qui était déjà très mal supporté par les autres médecins qui voyaient ces malades déambuler. Ensuite, il voulait s'intéresser à ce que faisaient ces malades-là dans la vie de tous les jours. C'est comme ça qu'il trouve un chanteur, qu'il trouve un moudhen, il trouve un imam, il trouve à l'intérieur de l'hôpital, et il veut reproduire un petit peu ce qui se passait à l'extérieur. وراح بعد من هذا انه غير داخل لي بافيون، داخل القاعات الاستشفاء هذو، غير حتى لو ديكور، لانهم كافي ترك ومقهى تقليدي كما تاع ذاك الوقت. دار ليكيب دو سبور، يعني هذيك كل حتى حاجه ما واحد ما شافها من قبله. الستاد تاع المستشفى اللي راهو ستاد موجود حتى اليوم، خدموا فانو وخدموا مع المرضى وخدموا مع الممرضين. كل فرملي خير له 10 مرضى، سي تالوي دو فوار، هو يعرف. انا كيما نعطيني دي سبورتيف، قال لي لهم سبور ان ميم طون تو ترا لا سيمين، خاطر داير لهم انا خاطر درت البروغرام تاعي، على خاطر قال لي كي درت بروغرام دو سبور، قال لي خير انت كيما تحب. انا وليت درت انا كيما كنت نطريني، علموني في الفوتبال، يديروا لي لا كونديسيون فيزيك. انا جي كومونسي جبت لي زيكيبمون، وقال لي واش حبيت؟ فوالا مسيو شرف، دير اطلب بار écrit، اطلب وروح ليه. Il n'a pas combattu l'école, il a essayé de démontrer qu'on pouvait faire de la psychiatrie autrement. Et que
c'était des êtres humains à part entière, aliénés certes, mais qui avaient le droit au respect, qui avaient le droit à leurs croyances, qui avaient le droit à leurs habitudes sociales, etc. الأخصائي في طب العقل سوف يناهض تماما هذا الخطاب الملفوف بالصبغة العلمية الزائفة، إذ ركز على الآثار التي يتسبب فيها الوضع الاستعماري على الضمائر والنفوس وما يترتب عنه من محو للشخصية. إنها العنصرية الثقافية التي حلت مكان العنصرية البيولوجية. حب يعرف النمط الثقافي تاع الجزائر في هذاك الوقت، وحنا يشهدون الممرضين انه كان يجلسهم ويسقسيهم على العادات والتقاليد تاعهم، وكان تري كوريو بالنسبه له، كان فضولي، وكل الممرضين يشهدوا بهذا انه كان حاب يفهم كلش حتى لي ديتاي تاع كيفاش يخمم الجزائري، كيفاش عايش الجزائري، كيفاش المحيط الثقافي تاع الجزائري. Il a commencé à s'intéresser à la société algérienne et à la révolution au sens de changer l'ordre des choses, penser à l'indépendance, etc. Et il a trouvé dans la population et dans cette idée-là quelque chose qui existait déjà en lui. هو فرنساوي من اصل مارتينيكي، ما يعرفش الثقافه الجزائريه، تعلمها هنا وهنايا. يعني كان يعني التحرير كيف في ظرف قصير كما تاع 3 سنوات فهم انه كاين اضطهاد، فهم انه الاضطهاد هذا يولد معاناه نفسيه، فهم انه الحلول تاعها مش بالادويه، مش بالمستشفيات، مش بالعلاج، كاين حلول اخرى. Fanon, ça a été la liaison entre le social, le culturel, le politique et la psychiatrie. استوعب فرانتس فانون جيدا مشروع الاستعمار العمدي بتثبيت الأنديجان في هياكل بدائية تنعدم فيها قابلية التطور، وهو الضامن الأفضل لديمومة السيطرة الفرنسية الاستعمارية. La colonisation pour lui, ça a été une aliénation. Comme la maladie mentale est une aliénation. C'est-à-dire que la maladie mentale enlève la liberté au patient, qui n'est plus libre de ses décisions, puisque la maladie lui fait faire des choses qui ne sont pas lui. Voilà. Et il dit la colonisation, ben c'est la même chose. Elle a dépersonnalisé les gens, elle a aliéné les Algériens, et les malades algériens sont doublement aliénés, la double aliénation. Ils sont aliénés par la maladie, mais ils sont aliénés par la colonisation. ركز برك على المعطيات اللي كانت سبقت، هو تركز على لو في كولونيال، يعني الاعتداء الاستعماري هو اللي تركز عليه، وشاف بسهوله انه الاستعمار هذا الشيء ما يقدر يكون عنده غير عواقب وخيمه على المجتمع كله. يعني هذه هو شافها بكل سهوله وتركز عليها، ومشاو معاه اطباء يعني بالتدريج، وكانوا ثاني كذلك جزائريين، ابراهيم تيريشين واصلاح حسين، يعني كانوا جزائريين كذلك اللي كانوا ديزانتان، وكانوا ثاني اوروباويين كما جيرونيمي استاذ تاع مرض الاعصاب والشيركي. Il a trouvé donc dans l'idée de la révolution algérienne quelque chose qui était déjà présente dans sa colère, voilà. Et il a théorisé la violence révolutionnaire. Ça lui a permis de connaître donc tous les chefs révolutionnaires de l'époque. Je vous ai dit qu'il a caché le colonel Sadaq et Krim Belkacem. Il a caché des gens, il a traité des gens. انضم فانون إلى إدارة جبهة التحرير الوطني في منفاه بتونس بعد أن وجه رسالة إلى الحاكم العام الفرنسي بالجزائر ينتقد فيها السياسة الاستعمارية ويرفضها رفضا قاطعا وصريحا، لأنه يرى أن المريض يحتاج للعناية للشفاء ولا إلى الاختلال المزدوج الذي مارسه أطباء العقل الفرنسيون الذين كانوا هم أيضا ضحايا إشراط النزعة البدائية التي وضعت تصورا لذهنية الأنديجان. فانون فهم أنه كاين ظلم، وفهم كذلك حاجة ثانية، هو أن الظلم هذا ما يقدرش يسترجع بصفة أخرى من غير الحرب، لهذا راح بعيد ووصل حتى التحق بالثورة. Et lorsqu'il est parti expulsé par l'armée en 1957, son fils avait 1 an et demi.
Donc il est parti avec sa femme et son fils, et il a rejoint donc en Tunisie le gouvernement provisoire de l'Algérie à l'époque, et il a travaillé en créant donc le premier département informatique avec Abad Ramadan à Tunis. Et il a continué même à soigner des Algériens à l'époque qui venaient en Tunisie après les prisons qu'ils ont connues en Algérie. Il a continué à exercer son métier à l'hôpital Menouba et à Charles Nicolle, à l'hôpital général. Il a représenté la Révolution, comme vous le savez. Et en 1960, il a eu la première information sur sa maladie, qui devait l'amener d'abord en traitement en Russie, parce que le GPRA l'avait envoyé en Russie. Comme la maladie n'avait pas régressé, ils l'ont envoyé à Bethesda aux États-Unis, dans le meilleur service qui traitait cette maladie-là, la leucémie. Et 4 mois avant sa mort, brutalement, il s'est investi dans les damnés de la terre, qu'il a écrit en 4 mois. L'école d'Alger n'a pas remporté la guerre de Blida. Au contraire, c'était l'école de Fanon qui a été perpétuée, même بعد الرحيل تاع فانون لتونس والوفاة تاعو. عمل فرانس فانون سفيرا متنقلا للحكومة الجزائرية المؤقتة في فترة حافلة بحركات التحرر إلى جانب عديد الوجوه التاريخية في إفريقيا. فرانس فانون عاش أخصائيا في طب العقل وعالما أنثروبولوجيا ثقافيا ومفكرا، وزادته حرصا على أفكاره التحررية ثورة التحرير التي تعد علاجا نفسيا اجتماعيا لكل الجزائريين والجزائريات. Je vous disais, Fanon, il a donné à la révolution algérienne une dimension universelle. Tous les peuples opprimés de l'époque, les Noirs américains, se retrouvaient dans cette légitimation de la violence. Voilà. Il disait qu'en fait, le colonisé devait être violent pour sortir de ce ghetto dans lequel on l'avait enfermé. Et cette légitimation, donner le droit de la violence à ces personnes-là, aux Algériens de l'époque, mais aussi à tous les peuples qui se retrouvaient dans ce que nous faisions ici en Algérie, il a donné ce caractère universel. فانون ثاني كي نقراو الكتاب تاعو سي ان فري، يعني فانون ما نقدرش نتصوروا انه يقول حاجه هكذاك بلا ما يخمم لها ولا ما عندهاش معنى ولا tout ce qui est écrit ce sont des choses vraies. D'ailleurs la littérature de Fanon inspire maintenant de grands chercheurs dans toutes les universités du monde. Les écrits de Fanon c'est resté des références mondiales. Fanon, psychiatre, c'est une carrière très courte. Mais Fanon, politicien, homme politique, doctrinaire, idéologue de la Révolution, c'est une carrière qui n'est pas terminée, une carrière qui est là. صحح فرانس فانون بحق مفاهيم العلاج والتكوين في طب العقل عند بعض الأطباء ومن السلك شبه الطبي حتى الفرنسيين على غرار أليس شيركي. Il y a eu des Algériens qui commençaient à s'intéresser à la psychiatrie, en pensant vraiment le faire avec lui dans son service. Et on a connu donc les premiers internes de psychiatrie algériens, dont les noms donc, existent là maintenant à l'hôpital de Lit Hussein, puisque Ben Miloud a donné ce nom-là de Télichine et de Asla, parce qu'ils sont montés au Maki après son départ, ils sont montés là où il est à 4 et ils sont morts donc comme shahid. فانون جند مجموعة هائلة من الممرضين ومنهم من كانوا مرضى والذين ما زالوا يتذكرون مآثره ويكنون له كل التقدير وكل الاحترام. فانون سي سا ميثود المونيتور اللي يخيروا يخدم dans tous les domaines de l'éducation des malades هذو ما يلبسوش الصارو، يقول لنا تلبسوهم بلو كيما المريض. هذا المرضى قال لك خاطر باش المريض يحس كيما انت كي يهضر معاك ماشي بالصارو بلون تحكم فيه معناتها يولي ان كوبان اتوا. نديهم البحر نديو الخيار معنا والطوماطيش والفلفل وكذا ونكلوهم في البحر ويديو من الكوزينه البيفتاك
بيفتك ونعطيوهم ياكلوا ونديوهم ونباسي لا جورني للدواوده سورتو نروحوا للدواوده اللي يخرجوا على برا لي مونيتور كما قلت لك تاع كل ورشه يلبسوا الازرق كيما المرضى باش ما يبانش الفرق تاعو باللي راه يقود فيهم هو المعلم. لا بصح داخل البافيون ما عارفين المرضى باللي فرملي وطبيب، كاين زوج يا طبيب يا فرملي. بصح كي يخرجوا برا كي يولي يقود فيهم وارواح انت من وارواح ما تمشيش منا تمشي هكذا ما ديرش هذيك كذا، يولي المريض يحس روحه باللي راه محكوم، باللي راه واحد مسيطر عليه، لهذا يلبس كيما هو. قال لنا هذو المرضى سي فوت فامي، فاميليا تاعكم، اولادكم، باباكم، خوكم، ما تحبوش عليه، هذو ثاني المرضى كيفكم. يقول له يلزم تقوموا بهم، وهذا ما كان. وماشي يقول لك محسوب بالسيف، لا تلمو لا فاسون بارلي اللي يعرف يقولها ما كاش كيف يغلبك في الراي دائما. عند فجر الاستقلال وهجرة السلك الطبي وشبه الطبي الفرنسي مستشفى الأمراض العقلية بالبليدة جوانفيل، رفع الممرضون الجزائريون التحدي متشبعين بنظرية فانون، إذ واصلوا إعادة توفير وتشكيل الظروف العائلية داخل المستشفى والاجتماعية منها وحتى المهنية في بعض الأحيان، مع مراعاة معاناة المرضى بعيداً عن أساليب الاضطهاد الاستعمارية. Le départ brutal des psychiatres français l'un après l'autre a été terrible puisqu'ils ont laissé ces hôpitaux sans médecins, mais parfois aussi sans cadres infirmiers, parce que la plupart des cadres infirmiers étaient aussi des Français. Les Français ont même pris les malades européens, donc ils ont vidé les pavillons où étaient les malades européens et ils sont partis avec. حصل البيرسونيل نتاع المستشفى العرب هو اللي يشد المستشفى، هذوك برك اللي يشدوا المان كما يقولوا مش خير من عمى. جوزنا فترة صعيبة ما بين الاستقلال حتى يقولوا واحد 4 ولا 5 سنين، وهي شوية يعني بشوية تنفتح حتى تولي تعلم. وفي العام 1963 أعيد تنظيم اختصاص طب العقل في الجزائر على يد البروفيسور بن ميلود الذي جاء من سويسرا وحول مصلحة داء المفاصل بمستشفى مصطفى باشا إلى مصلحة لطب العقل ليعالج فيها المرضى بعد معاناة طويلة بمصلحة طب العقل بالمستشفى نفسه طيلة إقامتهم آنذاك في ظروف مزرية وكارثية. Ben Miloud a investi donc ce service de rhumatologie, il l'a transformé en service de psychiatrie. Il a organisé la psychiatrie différemment, il a organisé les services d'urgence de psychiatrie et il a créé des services de cure. Il a créé la spécialité et la première promo de psychiatrie a commencé en 1967 chez lui. Donc on était 5 de la première promo de psychiatrie. Parmi eux, il y a actuellement Aziez qui est installé donc à la Grande Poste. Il y a Fertir qui était installé à la rue Didouche. Et puis 2 autres qui sont partis en France. Après cette première promo de 5 personnes, les autres promos se sont succédés. Il a fait aussi autre chose. Il a créé la spécialité, c'est vrai. Il a organisé la psychiatrie autrement. Il a fait les premières réunions de psychiatres en 1969 déjà. Il a créé la société de psychiatrie et d'hygiène mentale avec des congrès. On a fait un congrès à Djidjel, on a fait un congrès à Mustapha. Il a donné à la psychiatrie ses lettres de noblesse, voilà, post-indépendance. Il faut dire que cette période post-indépendance, pas la période où il n'y avait personne, c'est-à-dire entre disons 62 et 72, où il n'y avait pas de psychiatres formés en dehors de ceux qui sont venus de l'étranger, mais à partir de 72 jusqu'en 92, cette deuxième période a été très fructueuse. Les pouvoirs publics à l'époque avaient une excellente idée de la psychiatrie parce qu'ils pensaient que, comme le disait Fanon, après la Révolution, on aurait eu des séquelles importantes psychiques
Et donc qu'il fallait donner une place spéciale à la psychiatrie, une place spéciale à tous les gens qui souffrent de maux psychologiques et mentaux. فتح مستشفيات جديدة في تيزي وزو، سطيف، قسنطينة وتيارت كان ضروريا، لكن معالجة المرضى من آثار الاستعمار وما تركه من مخلفات على عقل الجزائري جبهة أخرى تكفلت بها السلطات العمومية، وكانت في طليعتها مجموعة من الأخصائيين الجزائريين. L'idée, c'était d'éviter que les séquelles post-révolutionnaires, parce que l'Algérie avait beaucoup souffert, et on avait l'idée que donc, la souffrance psychologique allait, les gens qui avaient perdu leurs parents, les gens qui ont été regroupés, qui ont laissé leur village, bon, il y avait eu des souffrances qu'il fallait vraiment aider. Donc, on a beaucoup travaillé aussi pour essayer d'aider au maximum ces souffrances post-traumatiques. On les a envoyés à l'étranger pendant longtemps, en cure, on leur a créé des consultations, on a créé donc les premières pensions des anciens moudjahidines, et on a tenu compte des séquelles psychologiques de ces gens-là. برزت الانتقادات المتتالية واللاذعة لبورو وزميله سوتر على نظرية البدائية عند الأنديجان في شمال إفريقيا وتأثيراتها السلبية في المرض العقلي من لدن أخصائيين فرنسيين، وبذلك فسروا فشل مدرسة الجزائر العاصمة المستندة إلى مرجعية بورو، ولماذا لم تكون أخصائيين في طب العقل. L'école d'Alger, comme on vient de le dire, n'a pas formé un seul psychiatre algérien. Donc, je dis d'ailleurs maintenant aux psychiatres et des collègues français, je leur ai dit, vous êtes restés un siècle et demi, vous avez fait une faculté de médecine et une école de psychiatrie, mais vous n'avez pas formé un seul psychiatre algérien. Nous, en très peu de temps, on vous a envoyé plus de 200 psychiatres qui travaillent dans vos hôpitaux. 130 ans de colonisation, la France a créé une seule université, l'université d'Alger, qui était orientée essentiellement vers les enfants des colons. Et qu'en 62 années d'indépendance, où on a donné beaucoup de place aux Algériens, il y avait à peine 2400 étudiants algériens. Je ne veux pas faire la comparaison, je vous laisse la lire, la comparaison par mes propos, mais imaginez en 50 ans, nous avons plus de 100 institutions universitaires, entre universités, grandes écoles et centres universitaires, plus de 100. La France en a fait une en 132 ans. En 132 ans, la France a scolarisé, en 62, il y avait 2400 étudiants algériens. 50 ans d'indépendance, l'Algérie totalise 1,5 million d'étudiants dans les universités algériennes. Je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes, on n'a pas besoin de commenter. فرانس فانون نبراس خالد، إنه مرجعية مستدامة تساير الأحداث وتفسرها وإن تعددت الغطاءات القديمة الجديدة. في كتابه المعذبون في الأرض قام فانون بتشريح وضع استعماري بكامله يصف الرأسمالية الاستعمارية في الدول النامية بالمرتكبة لجرائم حرب، التهجير، التقتيل الجماعي، الاستعباد. كل هذه الوسائل البشعة كانت بغرض زيادة احتياطي الذهب والجواهر ونطاق الثروات من أجل السيطرة وبالقوة ليس إلا. ومن أخطر مخلفاتها تجميد الاستعمار للثقافة الأصلية العريقة عند الجزائري وتحويلها إلى مجرد تقاليد ضيقة النطاق والمفهوم والمنتوج، أو نشر ثقافة الاستعباد من منظور المستعمر وبالقوة أيضا.